Hello students, welcome to my e-learning channel M Edu Innovative. Today we are going to study the adventure of learning शिक्षण कार्य केमिति आनंद मिले बा आनंददायक शिक्षण कार्य विषय आम पढ़ा. This unity like the next three has four section. एई यूनिट चारोटी सेक्शन अच्छी. These four section A to D ए सेक्शन गुड़िक A to D पर्यंत अच्छी. Present for reading passage on the common topic of education as follows. शिक्षार यही चारोटी रीडिंग पैसेज पठन कार्य करने निमित्त जो पैसेज देती टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी टेक्स्ट सी टेक्स्ट डी एगुड़िक आम निहाती आवश्यक पढ़ापी. टेक्स्ट ए अच्छी मेमोरीज ऑफ क्रॉसगेट स्कूल्स जॉर्ज ऑरवेल ऑथर अच्छी. सेकेंड अच्छी मेक मी ए चाइल्ड अगेन जस्ट फॉर टू नाइट मिल्टन आर स्टेम द ऑथर अच्छी. टेक्स्ट सी कन्फेशन ऑफ ए मिसस्पेंट यूथ मारा ओलिंस्की ऑथर अच्छी. टेक्स्ट डी ए टाइम टू थिंक एडवर्ड बी बोनो ऑथर अच्छी. तो यही यूनिट पाठ कलापर यही पैसेज गुड़िक आम पाठ कलापर आम कौन कौन शिखा आम कौन लाभ हम. इट इज एक्सपेक्टेड दैट वर्किंग थ्रू द एक्टिविटीज ऑन द रीडिंग टेक्स्ट ऑफ दिस यूनिट विल एनेबल यू. यही पाठ गुड़िक पढ़ला परे यही तुमर लाभ हम कौन पे माने 1 to identify the central idea as well as the main point of text. पाठ पढ़ी सारा परे सेंट्रल आइडिया माने ए थीम रो कौन सेंट्रल सारमर्म अच्छी ताकू आम बुझीपर. टू अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट जो पाठटी आम पढ़ा जो टेक्स्ट रीडिंग करवा तार अंश गुड़िक मध्य कौन संपर्क अच्छे आम बुझीपर. To deduce the meaning of unfamiliar lexical items in the given context. आम पाई कौन नुआ नुआ शब्द बा स्ट्रक्चर मिलिबो ता विषय आम ज्ञान आहरण करि परिबा. टू स्कैन द टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इनफॉरमेशन आम निर्दिष्ट भाव में कहुई तथ्य बा सजेशन विषय अथरंकर आम जानीपर. टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट प्रोज टेक्स्ट बिफोर रीडिंग प्रोज रे बा गद्य रूप रे जो पैसेज गुड़िक व्यवहार रोचे ता विषय आम अनुमान करिपरिबा. तो देखिए पिले माने टेक्स्ट 1 टेक्स्ट ए देती मेमोरीज ऑफ क्रॉसगेट स्कूल ता विषय आम अध्ययन करिबा पढ़िबा बुझिबा. यार ऑथर अच्छी जॉर्ज ऑरवेल. देखिबा आई हैव गुड मेमोरीज ऑफ क्रॉसगेट्स एमंग ए हर्ड ऑफ बैड वन्स. पिले मन जानिच ये अथर कहते मोर क्रॉसगेट स्कूल विषय जो स्मृति रही क्रॉसगेट स्कूल संबंध एमंग ए हर्ड ऑफ बैड वन्स. सबू पिला तो भल पाठ पढ़ी पारती ना मुझे बालुंगा दल मध्य रही जार कि से क्रॉसगेट स्कूल संबंध किछि भल स्मृति लुचि रही. समटाइम्स ऑन समर आफ्टरनून्स देयर वेयर वंडरफुल एक्सपेडिशन अक्रॉस द डाउन्स. से कहते अथर कहते बेले बेले ग्रीष्मर अपराह्न देयर वेयर वंडरफुल एक्सपेडिशन अक्रॉस द डाउन्स. घास पड़िया आड़कू आमको जीवाक पड़ू थाए अभियान करने को पड़ू थाए. और टू बिची हेड व्हेयर वन बाथ डेंजरसली एमंग द चक बोल्डर्स. आउ मध्य किंबा बेले बेले समुद्र तट को आम जाऊ जोठिक आम विपदपूर्ण भाव अन्य लोक मान सहित बा सांगसाथी मानक चक बोल्डर्स अन्य लोक हो बा चिन्हा परिचय लोक हो बा निज सांगसाथी सहित आमको विपदपूर्ण भाव में गाधेया पड़े. एंड केम होम
କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ କର୍ଡସ୍, ହାଲିଆ ନିସ୍ତେଜ ହେଇକି ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଦେହ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଶେଷକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱେଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋର୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମିଡ୍ ସମର୍ ଇଭିନିଂ ହ୍ୱେନ୍ ଆଜ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମିଡ୍ ସମର୍, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଧା ସମୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଧା ସମୟ ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଧା ସମୟ ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ମିଡ୍ ସମର ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅଧା ଅଧି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଜ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍, ଆମେ ସହଳ ସହଳ ବେଡ଼୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥାଉ। ବଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ୱାଣ୍ଡର ଏବାଉଟ୍, ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି, ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍, ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ଲଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସୁଇମିଂ ବାଥ୍ ଆଟ୍ ଏବାଉଟ୍ 9 o'clock, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ୱାକିଂ ଆର୍ଲି ଅନ୍ ସମର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସକାଳେ ସକାଳେ ଆମେ ୱାକିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ସ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ରିଡ଼ିଂ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଇୟାନ୍ ହେ, ଠାକରେ, କିପଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍.ଜି. ୱେଲ୍ସ ୱେଆର୍ ଦ ଅଥର୍ସ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ବୟହୁଡ୍, ତାଙ୍କର ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥରଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଇୟାନ୍ ହେ, ଠାକରେ, କିପଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍.ଜି. ୱେଲ୍ସ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଅଲସୋ in the sunlit sleeping dormitory, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କିରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖରା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଛାତ୍ରାବାସ, ଡର୍ମିଟୋରୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଛାତ୍ରାବାସରେ ଶୋଇ ରହୁ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନୋ ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ ମୋର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଟ୍ ବଟ୍, କିନ୍ତୁ with which I conducted a sort of hopeless love affair up to the age of about 18, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ରୁଚି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହିସାବରେ କ୍ରିକେଟରେ ରୁଚି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ଲିଜର ଅଫ୍ କିପିଂ କାଟରପିଲାର, ଆଉ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ, କାଟରପିଲାର ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦ ସିଲ୍କି ଗ୍ରୀନ୍ ପର୍ପଲ୍ ପୁଷ୍ମଥ, ଏକ କୀଟ, ପୁଷ୍ମଥ ଏକ କୀଟ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ପର୍ପଲ୍, ସବୁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ କଲରର। ଦ ଘୋଷ୍ଟଲି ଗ୍ରୀନ୍ ପପୁଲାର ହକ୍, ସେମିତି ପପୁଲାର ହକ୍ ଏକ କୀଟ, ତାକୁ ଘୋଷ୍ଟଲି ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଘନ ସବୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହକ୍ ଥାଏ, ଲାର୍ଜ ୱାନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଫିଙ୍ଗର, ଯାହାର ଆକାର ଥାର୍ଡ଼ ଫିଙ୍ଗରଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ସ୍ପେସିମେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କୁଡ୍ ବି ଇଲିସିଟି ପରଚେଜ୍ଡ ଫର୍ 6 pence ଆଟ୍ ଏ ସପ୍ ଇନ୍ ଦ ଟାଉନ୍, ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 pence ମାନେ 6 ଥାକିଆ ଥାକ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିମେନ୍ସ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସେହି କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା and when one could escape long enough from
From the master who was taking the walk, there was the excitement of dredging the dew ponds on the down for enormous newts with orange colored bellies. ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଟେକିଂ ଦ ୱାକ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜଗେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ହେଲା ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଡିଉ ପଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଗାଧୋଇ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଟେକିଂ ୱାକ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ ଦ ଡାଉନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ମସ୍ ନ୍ୟୁଏଟ୍ସ, ସେହି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି? ନ୍ୟୁଏଟ୍ସ ମାନେ ଏକ ଛୋଟ ଓଦା ଚର୍ମଧାରୀ, ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଥିବା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦିସ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ being out of for a walk, coming across something of fascinating interest, ଏହି ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। and then being dragged away from it by a yell from the master, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। like a dog jerked onwards by the leash, ଯେମିତିକି କୁକୁର ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା ପଟା ବା ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କୁକୁର ଯେପରି ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଜଣା ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଭୁକେ, ସେହିଭଳି ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଆମ ଆଡ଼କୁ ଶୁଭେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍, ଏହା ମୋ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ବା ଅଟେ। and help to build up the conviction, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। so strong in many children that the things you most want to do are always unattainable, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଠି କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଆଟେନେବୁଲ୍ ବା ଅପହଞ୍ଚ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଅତି ଗୌରବମୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋସାରୀ ଦେଖିବା, ଏଠି କିଛି ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଡାଉନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଘାସ ପଡ଼ିଆ ହେବ। ଡ୍ରାଗିଂ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଟ୍, ଡ୍ରେଜିଂ ମିନ୍ସ ଏଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଡିଉ ପଣ୍ଡସ୍ ସ୍ମଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ନ୍ୟୁଏଟ୍ସ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଆନିମଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ସର୍ଟ ଲେଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟେଲ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନ୍ୟୁଏଟ୍ସ ମାନେ ଛୋଟ ଜୀବ ଯାହାର କ'ଣ ହୁଏ? ମଏଷ୍ଟ ଓଦଳିଆ ଚର୍ମ ଥାଏ, ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି କି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆସିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଏ ଟିକ୍ ମାର୍କ, ଆମେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍, ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଦେଖି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖିବା ଦ ରାଇଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସମର ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର, କେଉଁ ଋତୁରେ ସେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଅଥର? ନା ଏଠି ସମର ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ସମର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଟେକିଂ ଦ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ 15 ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ୱିଦିନ୍ କ୍ୱୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେକିଂ ଦ ୱାକ୍, ଏଇ କୋଟେସନ୍ଟି କ'ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି? ଏଠି ହେବ ଦ ମାଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିପିଂ ୱାଚ୍ ଓଭର ଦ ବଏଜ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ୱାକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ
एक्टिविटी 2 देखिए कम्प्रेहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आज ब्रीफली आज यू कैन संक्षेप उत्तर दबा एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड द राइटर बाथ इन द सी को समय राइटर समुद्र रे गाधेया सुजोग पाई समर आफ्टरनून उत्तर कौन हम समर आफ्टरनून यही समय से जाइए। तापर देखिबा डिड ही एंजॉय स्विमिंग एमंग द चक होल्डर और हाव ए सेंस ऑफ सफरिंग फॉर इट से आनंद पाउथिले गाधोइबा ना से सफर होउथिले बा कष्ट पाउथिले एक्चुअली अथर कौन करथुले ही हाज ए सेंस ऑफ सफरिंग फॉर इट कष्ट पाउथिले सी ताको इच्छा नथिला किंतु कष्ट पाउथिले एटा हो ठीक। देखिए पिले माने तापर हला तापर क्वेश्चन आसिला व्हाट वाज द बॉयज स्पेशल ट्रीट इन मिडसमर इवनिंग रे बॉयज मानकर स्पेशल ट्रीट कौन थिला देख ये ऊपर देइछि स्पेशल ट्रीट संबोध रे स्पेशल ट्रीट कोड़ा थिला वी आर नॉट ड्राइवेन अप टू बेड एज यूजुअल बट allowed to wander about the grounds in the long twilight ending up with a plunge into the swimming bath at about 9 o'clock एया थिला तांकर स्पेशल ट्रीट। तापर देखिए पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन हु वेयर ऑरवेल्स फेवरेट ऑथर इन हिज बॉयहुड बॉयहुड रे ऑथरंकर को माने प्रिय लेखक थिले एट देइछि तम पैराग्राफ रे को माने थिले इयान हे ठाकरे किपलिंग एंड एच.जी. वेल्स वेयर द फेवरेट ऑथर्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स क्लियर प्ले माने। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ऑरवेल से अबाउट हिज होपलेस लव अफेयर तांकर कहा विषय अजाचित प्रेम थिला माने आग्रह नथिले मध्य किंतु से आग्रह प्रकाश करने को बाध्य होउथिले क्रिकेट प्रति का प्रति क्रिकेट प्रति क्रिकेट तांको भल लागुनथला तथापि से प्रेम रखिथिले स्नेह रखिथिले क्रिकेट। आउ कौन रहा व्हाट डज ऑरवेल लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एट क्रॉसगेट स्कूल तांकर क्रॉसगेट स्कूल रो एक्सपीरियंस कौन थिला देखिबा पिले माने एटी लिखछन्ती शेष लिखछन्ती क्रॉसगेट स्किल जो अभिज्ञता से कहले इट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्कूल लाइफ एंड हेल्प्स टू बिल्ड अप द कन्विक्शन ये जो अभिज्ञता गुड़िक आत्मविश्वास भरी जाइथिला सो स्ट्रंग इन मेनी चिल्ड्रेन प्रत्येक छात्र मध्य आत्मविश्वास भरी रही दैट द थिंग्स यू मस्ट वांट टू डू आर ऑलवेज अनअटेनेबल तुम जो चिंता कर जो कार्य करने जहाँ कि अपहंच थिला से कार्य से करथिले किंतु ऊपर लिखित कार्य गुड़िक से करुथिले। तो पिले माने तापर आसिला सब ग्रामर सेक्शन आसिला एक्टिविटी 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आम जानिबा तेबे हम जानिबा जे वर्ब जेते आम यूज करिबा सब्जेक्टर नंबर आउ पर्सन अनुसार आम ताको यूज करिया पड़िबो जेमिति आई एम ए बॉय एठी आम वर्ब टी आई सब्जेक्टर पुरुष और वचन अनुसार ये एक वचन होती तेणुक आम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आमको मन रखा हम एवं सेंटेंस लिखा पड़ो जमीक आ गोटे एग्जांपल यू आर ऑनेस्ट
ଅନେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଭଦ୍ର, ତୁମେ ଭଦ୍ର ଅଟ। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଭଦ୍ର ଅଟ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏକ ବଚନରେ ତୁମେ ଭଦ୍ର ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଟା ଯେଉଁ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆମେ ୟୁର ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ସେମିତି ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ ହିର ଏଇଠି ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ ଲଗାଇବା। କ'ଣ ଲଗାଇବା ଏଇଠି ଆମର ଇଜ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ according to number and person of subject we have to use the verb in a sentence. We have to remember the syntax of the sentence. Thank you ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।